happened? Place na ako. Nampatay naman guys. Oh my God! Mga kasing ano po nangyari? Ma'am, yung jeep eh. Tayo ang go, dapat stop sila. Muntik na tayo mabangga. Kabayo, Rico. Ma'am, sorry. Lagot! Oy, Adele! Sad Jeff! Checkin ko lang sila. Okay po. Madam, sorry. Here, sir. Thank you. Okay po. Madam, sorry. Here, sir. Thank you.